Je réponds au nom de l'abbé Jean-Baptiste Bahati Chiza, et curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance. Elle est située à cheval entre la commune de Karisimbi et le territoire de Nyiragongo. Au nord, elle est limitée par la paroisse de Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, au sud par la paroisse Notre-Dame d'Afrique, à l'est par la paroisse de l'Emmanuel Chaba, au sud-est par la paroisse cathédrale Saint-Joseph. En fait, c'est depuis la date de 22 mai que notre zone a connu la catastrophe de l'éruption volcanique. Et on a vu toute une masse de population se déplacer vers le sud pour chercher asile et comment est-ce qu'ils peuvent loger leurs familles et leurs dépendants. Alors depuis ces jours-là, après l'appel du gouvernement, ils ont commencé à regagner leur milieu, mais ils ne peuvent plus regagner le site dans lequel ils étaient à cause du volcan, mais ils sont cantonnés dans les familles d'accueil et d'autres sont partis au site là où le gouvernement a prévu pour héberger ces sinistrés. Ni Zawadi Butaka, nilikuwa nabakia hapa Uene, hapa kusemeni ya Batwari, ndio kulikuwa ndio kwangu. Nivolkai kuitika, ikasema ni zoge kidogo. Ndio maana mimi naonekana hapa kwanza, wanalazima juu niishi kwanza hapa siku za kidogo. Yenye Mungu ataruhusu. Tulilunguziwa, tulikosa tuende wapi. Mama wa umu akatusaidia na kaka nyumba, akasaidia na ule naye bwana wake na ule alilungula mvolka. Na sisi tukasema hatuna kwa kwenda, na akasema sina nyie mke mwaka vile. Njoo tukaikala mule. Njoo gisi tu watu kwenda wanatusaidia, tunaishi tu. Dans leur esprit, ils disaient que là où ils étaient cantonnés, il y avait une récrimination. Alors ils ont dit, là on pouvait trouver recours et refuge, c'est à la paroisse qui est dans le milieu. Et là aussi on nous accueille, on peut vraiment trouver quelque chose à manger et quelque chose aussi à vêtir nos enfants. C'était vraiment question de la confiance qu'ils avaient mise dans la paroisse. Jinangu Joyce, niko hapa Mkatengangi, naingilia kama paroisse Notre-Dame de l'Espérance, shirika la Safi. Basi Noele kwangu naona iko bie sana. Mimi Noele kwangu naona kisi Yesu alizaliwaka fasi mbaya sana. Fasi ya sispe. Na njoo vile vyenye na mimi naishi tu fasi sa vile kwenye Yesu alizaliwaka. Noele inamaanisha kuzaliwa kwa Kristo, kwa Yesu Kristo. Noele kwanza ni anniversary ya bwanangu. Tena ni sikukuu ya Yesu Kristo kuzaliwa. Ndio ni furaha kubwa tu ndani ya jamaa. Sasa unakumbuka gisi Yesu alizaliwa, unajitia moyo. Maana Noele kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mbele tulikuwa tunaifeta mzuri sana ta. Ninajitarishaka watoto, ninawatarishaka siku ya Noele, junjo ile siku ya watoto kuzaliwa kwa Yesu. Kama nilibarikiwa na kakitu kadogo kaenda wapigia, ninawagaramia kupitia ile siku ya Noele. Maana sana wanakile siku ya Noele ninakumbuka vraiment sikukuu ni sikukuu yenyewe napasha kuwa naheshimia sana. Asia kwa sinistre kwa natarisha tele kidogo nasema Noele natafika niuzia hata watoto wangu mwaka nguo nitarishe kidogo yenyewe watoto watakula. Ne nyuma pale ile mwaye haiko tena. Paniko na tarajia Noele iko sema ndasherekea Noele namna gani na hakuna tena kwa kugusa. Nilikuwa sherekea tu tunafaka sembole, tunashukuru Mungu, tunakuwa mkanisa. Tunasifu ile siku, tunashinda kabisa kule. Tunarudia kwa nyumba. Kama tulipata kitu kidogo na watoto, tunachangia. Manake tulikuwa na nafasi kukuu ya kabambi sana juu kwanza ni anniversary ya bwana. Hata kosa kutupatia kakuku kama tulikafika hako. Na tunachangia kama msururu. Tunasikia tunafurahi sana juu tatoa kanisa. Tunachangia kwa mwingine. Tunawauzia mavazi, tunawafurahisha, mnalipuliza, wanakula jana chakula na wanakunya na ji.
wanafurahi nao mwili yangu. Ni kutengeneza tu ile foto ya Yesu, mimi natia pale himatawi, mimi natandika tu je, basi mimi nafurahi tu pale na watoto nyumbani na mkanisa. Tunaza chakula, ndio tunacheza, tunaimba, make ni furaha kubwa. Yesu anazaliwa. Sasa hatunakosa kama tutafaje? Noel iko na kuya, tunajiuliza vya mingi mzee. Nadhani pamoja na Mungu atatusaidia tu, tutasherehekea tu pole juu haiko sana nyuma. Ija hii mashida zilitupata hapa nyuma. Hapa volka kwanza kulikuwa mipanga, kisha tukapandia kule yule tena volka ikalunguza, njoo huzuni ni ya mingi. Pamoja na Mungu hakuna kile kitashindikana. Ndio Mungu kwanza tufikishe, mimi sieka nezi sherekea jusi na kitu. Moto ishalunguza vyote vyetu waka na tunaweza kujitayarisha. Njoo hapa tuko hapa tu ni kutupokea tu kutuakeire basi pole njoo maana unaona tuko hapa. Kujikaza tu juu ilifo tu tukumbuke. Tukumbuke gisi Yesu alizaliwa. Hata tunateseka tunapaswa tu kumbuka gisi Yesu alizaliwa. Mapenzi ya Mungu. Haingekuwa mapenzi ya Mungu kama siwezi ona, fatu nishukuru vile. Mwanja sasa bwanangu alikuwa na hakufa, juu bwanangu alikufa mvoluka. Nilikuwa na najitoa sana juu ya ile siku ya Noel. Alienda mnyumba na tusha kimbia akakutana gazi ishaingia mnyumba, juu alikufa vile. Nyumba ilikialungula yeye na shakufa. Ya lazima sana katika somo hii ni kwa namna gani wale wote waliokuwa wamepata magonjwa walimwendea Yesu Kristo kweli. Walitambua kama ndani mwake mtu anaweza kuwaponya. Walitambua ndani mwake kama huko mwenye anaweza tena kuwarudishia matumaini, anaweza kuwarudishia furaha. Tunaendelea kuishi ndani ya imani juu Biblia inasema kama magumu hata inakuja, hawezi sahau imani yako, haiwezi acha uende hivi mambo yenyewe haiwezekani. Na Wakristo wenzetu wanaendelea kutufariji pole na wajirani wanaendelea kutufariji, wanasema vrema Mungu ataendelea tu kuwasaidia, msikuwe na hofu. Imani yetu Katolike antukaba na tusutenire sana mafundisho yenyewe tunasikia mule. Ni kwanza nakuwa mwimbaji, ninaimba mwa kanisa yetu. Na mafundisho yenyewe niko napata mule vraiment niko nasikia bana nifariji sana, nasema kumbe ndafikia Noel na niko bie kupitia mafariji ya imani yangu. Imani ya Eklesia inanisaidia wakati ninapiga magoti ninaita Mama Maria, ananisaidia sana. Wakati ningekuwa mafikiri fulani, ninaona Mama Maria ananisaidia sana. Kupitia magumu tunapitia, tunasikia neno, tunaenda ukanisa, tukasikia neno na tufariji. Kanisa inisaidia kwa kosole na tuonesha gizi ni mapito na vinafikianaka na vipokea vile make vikisha fika unapokea vile. Mungu kwa siku atatufuta hii machozi, ni magumu yenyewe tukapitia mwenye vipindi vitaisha. Na kanisa nayo inatusaidiaka na maombi hata na mchango kidogo wakati ya kanisa ya upendo inatufariji. Au niveau paroissial, on a essayé d'appeler à la solidarité des fidèles et tout ce qu'on avait récolté, on les a distribué aux sinistrés. Pas certains étaient cantonnés dans notre paroisse et comme la paroisse n'avait pas les infrastructures vraiment dignes pour les accueillir, alors tout ce qu'on avait pu récolter auprès des chrétiens, mais avait distribué pour qu'ils aillent s'installer ailleurs. Bwana tunaona wanakia kusanyika sasa hivi wanapita hapa, tunaenda kwa mashirika, tunaenda kwa kanisa Dimashe, tunapata tena nguvu kwa mwana wengine na watumishi ya watu wache kia kututia moyo, kia kutuongelesha asubuhi au magharibi mnalamuka. Ile natufariji sana sie wakimbizi. Ashirika biko nakia niona mambo zenye tulikuwa nakusanyika nabo mkartie, sasa nakia niona wananipatia moyo na mimi nakuwa na imani. Biko tunatutia moyo, nasema kila tukio ni takatifu, tujikaze tu kwa maombi
Il est surtout. Les besoins énormes, c'est d'abord l'intégration socio-économique. Comment on peut arriver à les accompagner financièrement pour que non seulement étant déjà installés dans leur site, parce que la grande question, on ne va pas les laisser longtemps rester à la famille d'accueil. Avec les mesures qu'on trouvera avec le gouvernement, ils doivent être cantonnés là-bas, dans leur famille. Mais nous devons chercher comment les aider à trouver des moyens financiers pour qu'ils génèrent des revenus. Comme ça, ils peuvent s'organiser en équipe ou en une famille et créer des activités génératives de revenus pour leur intégration socio-économique. Na niko nafaka uchuruzi kule yulu na kanendeka mesi kama hisi kujua ni kile niko nagusa kinakatala mpaka wake na mtoto wangu sio watu wangu kwa watate hapo jua viendeki tunakosa kama ni jua volka likiana ma problème za mingi. Les besoins sont énormes. D'abord, comme une paroisse qui commence, on n'a pas assez d'infrastructures, ni même église, ni même presbytère, on a seulement des fondations, on est en train de se lancer. Comment est-ce qu'on peut asseoir petit à petit la paroisse? L'autre besoin, c'est vraiment avoir un lieu de culte, avoir une maison où les prêtres vont vivre, avoir des infrastructures où on peut trouver des espaces de jeu pour les enfants, et d'autres peut-être équipements en liturgie. Et pour les cas concrets, les sinistrés, c'est vraiment trouver des moyens pour leur accompagnement et intégration socio-économique familiale. Thank you.